sa Matthew chapter 6. Ingon si Jesus Christ, no, na sometimes we pray to impress people. Mo ni dili gusto sa Ginoo. That is why nag-advise siya nga matud pa ni Jesus Christ, go to your room. Why? Kung di mo ma-handle imong pride, then wa tay ma-receive diha sa Ginoo. Because number one, okay, it shows to God how much you need Him. That makes prayer a worship. If you know how much you need God, you must be in an attitude of prayer. But if you don't need much, di kayo mo gikinahanglan ang Ginoo, then you will have an occasional prayer. So that makes prayer a worship to God because kabalo ang Ginoo that you are dependent to Him. Muna usahay, ma-observe nimo sa atong as a Christian, sometimes we love corporate prayers. We love prayer meetings. The problem is we don't want to pray alone. So, what pleases the Lord is ang atong own personal trust. Because if you need God, you need to pray. Isa lang ang meaning if you don't pray. You don't need God. But if you know how much you need God, it will affect your prayer life. Pwede ba mga kaigsunan? Diha sa imong gilingkuran karon, ingnan ni, I need to pray because I need God. Number two, what makes prayer a worship to God? It's because it shows our obedience to God. Because sometimes, okay, we pray out of desperation, not out of obedience. Importante kayo ang obedience diya sa Ginoo. At one time, si Jesus Christ nagpray kung pwede pa lang. Even Christ, si Christ mismo, na ay gitawag nato kaning confidence diha sa Ginoo. Si Christ mismo na ay obedience. Usahay man gud mo ta sa prayer because of our need. So kung tungod lang sa imuhang need, ang sad result is ma-disappoint ta, ma-frustrate ta, and we will stop praying. That's why daghan wala nagpray. Because they pray out of their desperation, not out of obedience. So, mo na no, nga as a Christian, prayer is still a must. Kinahanglan gyud ta og kanang kitawag specific time. It's because sometimes ang feeling nato is God is not listening to us. We know God hears all the time. Pero sa ato ang feeling, God is not listening. Labi ang hearing o ang listening. Hearing means makadungog ka sa ring sa imong cellphone, it means unintentional. Tingog sa alarm clock, but listening is you tune in. Na kay gitawag na to gihatag nga time. And mo na tong feeling usahay. Murag para sa tuwa wala naka-tune in ang Ginoo. Why? Because ang atong prayer out of our need, not out of obedience. So, ingnana ka-importante ang personal prayer, labi na sa atong balay. No? We need to build our own personal relationship to God through obedience. Ikatulo is that because it shows our relationship. Ingon sa Matthew chapter 6 verse 8, so wala pa ka nag-ampo, kabalo na ang Ginoo sa imong nidaan. Wala pa ka nag-pray, kabalo na ang Ginoo sa imong nidaan. So, why pray? Nganong mag-pray pa man nga kabalo na naman dahil ang Ginoo sa imong nidaan. Okay? But it's because of relationship. Kabalo ba ka that God answers your prayer not because you pray? God answers your prayer because of relationship. Kaya kung wala ang relationship, mura lang kag nag-order. Mura kag nag-order sa food panda nga kung di maabot mo reklamo ka, masuko ka, kag di na ka ma-order sunod. Affected imong temper. Why?
It's because wala ang relationship. Murag karon lang ka nagkita sa imong best friend, nga ang imong best friend, dugay na mo ang nagkita, unya pag duol nimo mga din kag tabang, murag di kaganahan mo tabang ba kay karon pag kita nagkita, magdilinsya dayon ka. Pero kung naa ang relationship, na autopilot nga kung makasakay mo sa jeep, ngayon kag ako na pliti. Kung ma-hospital ka, automatic bisitaon ka. Wala pa ka nagsulti sa imong problema. Because of relationship, you will automatically provide the need. The same with God. Ang purpose of prayer, not because of our way of talking or unsa kataas ta mo pray, unsa ta ka vibrant mo pray. Pero ang pinaka-purpose sa prayer is makontinue ang imong personal relationship with God. You have to spend time with God. Because a time given to prayer is not a time wasted, but it is a time invested. So, ang prayer manghigala is, kinahanglan na siya lifestyle. It shows your greatest need. It shows your confidence with God. Na-bless ko sa kaubanan to mga Christian, no? One friend, nagstorya sa kuha, mato siya sa rooftop. Maghimo siya time dito sa Ginoo. Isa ka kaubanan po nato, na sila isa ka room dito ngayong gilimpyuhan, pareho sa palabas sa war room, no? Yang gihawanan dito, yang gikuha niyang mga budiga dito, dayon every morning, yang gitrain niya yung mga anak, musulod dito, before siya mo trabaho, muhapit sa dito, kay mag-spend siya time with God. For me, no matter, you will pray 1 hour, you will pray 5 minutes, as long as you show to God that you need Him. Pinakadako na siya nga act of worship diha sa Ginoo. Dili na to pwede himuon ang Ginoo nga spare tire nga kung ma-flat ang ligid, aya pa ka mukuhag extra. Ang Ginoo murag kinahanglan lang ni in case of great need. Ang uban sa tuwa makapray lang kung yang anak magsakit. Ang uban sa tuwa makapray lang kung naay dako nga bayro nun. Ang uban sa tuwa makapray lang pag naa sa situation. No, murag himo na to ang Ginoo og 911, walay relationship. And I hope nga this time, since gihatagan na tag special time sa Ginoo, maghimo tag usa ka specific place, mangita tag room, mangita tag dito ta sa atong dressing room, maglimpyo ta dito. Dayon, i-train na to itong mga anak. Kung na kay transaction before going out, hapit ana nga place. Spend time, 5 minutes, 10 minutes, magbutang ka dito prayer request. No, it's because God needs our prayer life. Okay? So, that is why, as a Christian, ang atong prayer is always a lifestyle. So, kung ma-practice na to nga prayer, na ay gitawag na to law of habit, no? Sa law of habit, no, kung magtuon ka og kaning drive og sakyanan, no? Akong anak kinatudloan ako drive, first gear, second gear, no? Pila na ka sesyon. Sa tulo ka sesyon, sige siya focus sa manubila, focus sa kambyada. Kung muundang ka sa practice, dili makapuyo ang law of habit. Pero sa law of habit, sa sige nimong practice, first gear, second gear, ako dugay na ako nag-drive. Magsikog storya sa akong katapat, makigstorya sa likod. Ang akong kamot, mulihok lang, wala na ako sugua. Mumove lang siya sa third gear, pag naitao mo tabok, mo automatic siya butang sa neutral. Wa ko kay balo nga akong kamot, galihok na di ay. Gitawag ta nag law of habit. When you continue to practice, the law of habit takes place. Gitawag na siya autopilot. In the same way, when you pray, sa pirmiro di pa kaganahan, usay kapuyan ka, usay laayan ka, usay feeling nimo murag ang Ginoo wala na minaw, pero i-continue lang like driving. Sige lang. Mag-spend lang kag time, taas nga time, gamay nga time, extra time. Just do it because one day your prayer will become an autopilot. Mangita na kag place to pray. And that pleases the Lord.